Знак телекешите на телеканала эфире информацию равахда бун студии Хурит Ботрад Сыбертена бун эфире. Evzong специалиста Комекусуй Райгурен Бесте Харзивеган Цифасти Уджитавизан президента указан. Очень несправедливо, когда один человек получает, скажем так, имеет 2-3 источника дохода, а другой ни одного. Сейраг нугазун назбелос Вердер Савзан театралу фазота Ама Байгунузан Дун Фарастан Декабре Республика Хисатекана Нугаз Барек Булма. И концертная программа, и фейерверк, и общение молодежи. Хыхдун концерт вахдарсыд Фыцаген музыкалу скулы. Кадрон политикета хайпасаха десерлекция указ бафыста викуме факазуат саме Evzong специалиста республикенет тамамасави. Асуна факазузан асы проблеме аскатса кеннен. Фалавима пасахадун службаме кусуме куме басави иул аккагдерта. Темадартеркене плитуяна. فانتسم دیگابر پادساخد سرلوکت بلتلانید با فستان بسته قادرون پالیتیکای فدل بارامند و مگس که آصف دزدخند سوزن نسان مزدخت کست فتساخات نریز پوبلیکای ایستوری آصدا گومینت میدک فستی زگ افزونگ سپیسالیست کسته سیفتون کنن قطاگن کهیس پادساخدون نسانی وگ آصا قطاگ کده خست سوزن وول باستون بسته پادساخدون ارگانتن تسکه کست و ما آقاز کنزن سمه افزونگ سپیسالیست ما سوی اندر رتم خزدر سارداگو سمه فخوز در و دیموگرافی قطاق در آسه کادرون پالیتیکا چیه خس کنزن و دون فتساج در است پریزیدنت ادمینستراسی فسی و دون پالیتیکا فدل کامیدید پادساخدون اونیورسیتیت اما کسته ایفتون کنن اورگانتم نه پادساخد سرلوج ادمینستراسی گفتره کنک جیوت آلان کد زاختا و مگس که فستا گرستج نفسی و دی بیرت آسد است ورسی ول در آخر گنندتم فلسایی و خواهی فستا من نال رزدختستم. Что мы имеем сейчас? Наши молодые люди получают хорошее образование, но работу найти не могут. Сидят дома без дела, без зарплаты. Соответственно, не могут создать семью и содержать ее. Вот. Часть молодежи, наиболее способная, у которой есть такие возможности, выезжает за пределы республики и там остается, находит работу, создает семью. Очень несправедливо, когда один человек получает, скажем так, имеет 2-3 источника дохода, а другой ни одного. Встает и уезжает из республики и вынужден жить вне пределов своей родины. Это, мне кажется, категорически неприемлемым. Более того, я скажу, что даже если один молодой специалист выезжает, это потеря общая. Na Republika Ekonomika realun sektor ama xisar magund amaliyagad nirman nisfi dariste kuste benette iser master budgetun fadece ama wimder biranistem. Qagaganisnam axamade mektekasita kusins degay irtigay benette ama ma pensita darisins kayzagane qawa axamademen safil daran sabun naw effektivune sakhasta khastkanui as sistema afzar damendava adam kuste tasiftun kanen quttagil dar nukba fizbaramende falgatte as quttag bendurune axkad. Множество у нас пенсионеров, зачастую пожилых людей, которые, уже получая пенсию, продолжают работать и хотят получать заработную плату вдобавок к пенсии. Было бы все приемлемо, если бы была возможность трудоустроить и молодежь. Но бюджетных мест мало, на всех, как говорится, не хватает. Поэтому создается такая критическая ситуация. Молодежи места нет. آسبارا من دو انا من قوگ اما آخشیاگ و منم نرتکت سکوردیر چن سپیسالیست ایس ودونن بارکن ندادم رازمت سوینن اما سزونن زینت ایس پایدا کننن و دوی مگور آوردن باندافزن ایمیاگ نپادساخادون سترکتورت دارت در کستل و ایمیومن ریف استم ازندر و زنیس پادساخادون ارگانتم کست مباخیزن و تخیقو زنیس گونگورس خواهد رایسن اما کت فلوارن رادتای و ترایسست سبنات مقاوس وردم نرتکنخی سادا براد کوس بیره افزونگ فسی وات کتستن سبون و رفت اما غچنه اخست کنوی سکوز آفت زغه خیصاد آباراد سغلوگ
Люди старшего возраста большой опыт работы, но зачастую молодые нивелируют этот момент тем, что они могут быстро в том же интернете покопаться, посмотреть российскую практику, не только российскую, но и, скажем так, европейскую, может быть, какие-то, если, соответственно, конечно, если в этом есть необходимость, и эту практику можно применить к нашей действительности. В этом смысле с молодыми намного проще работать, потому что вопросы бывают самые разные, и все-таки молодежь, она реагирует как-то оперативнее. وده زغنی سمنه پاتسا خادون قادرون بالیدیگه آرست کرسد فتساق آخشجاق قاخزف پریزیدنت ادمینستراتسی کد زغن سافته میرایسکه بنافه اخز در تسوزنیس ات آبتمگسکه امنتسکیم. پریتیانا کودست الکساندر اینفرماتسور را واغدابون. Nogazı berek bun Respublikenistan sevzen varexey. Qalzak ama xirxefse mazalta radiyadiste dün fetsegem dikabere ama fevdiste evdem yanvare. Seserak der tetexeyut bilte Elvire reportaj. Ացասնա Ռեսպուբլիկայնու գազը բարակբունը մոզալտը պրոգրամը վծան վարախամակազդեգ բդուն ամբալուն ամվազոդլ ավածնը թխայ խիցաոդը բարամնդ մագասկա արաստարցդ սարմագուն կամիս բարակբունը մոզալտը ռայդոուձստը դուն ֆեցագամ դեկաբրը акции мечты сбываются войвахцавдзан ахсанадун проект взывают взорванный цхинвалы фалгетты акциюдзан фецагам оставкак скулая амям дундыкагам декабры табакастысты лейнгоры поселочысы валатты дун фанзам декабры киноконцертун зал чермены культура администрат Стивчета саразцен сфалдестадун коллективте кустен. Ама дун истам декабрта амхагдун концерт аватсысты цхинвал районы хадар хагас фалдестадун коллективте. Хоздар хореографион ама музыкалун ансамбльте. Зарак генжете. Рар факанзистен нимбастектен ну газетсетен. Дун истам декабры анахарсисе номер республикон библиотека өдзен ну газун аганюк. Ама дун фарастам декабрта театралун фазоты байгун өдзен ну газун назбалас. Ама традиции магаска байгун канзен президент Леонид. Каждый из нас знает, что и для каждой семьи, для каждого человека Новый год – это основной праздник. Позвольте мне поздравить народ Южной Осетии с наступающим новым 2016 годом. Пожелать всем здоровья, успехов, процветания. Վծբումա ֆծեգամ աստակոք սկուլայ բացատեքանցստե ստուդենտուն ագանյուկ բարակբունու մոզալտացատեքանց բացախադուն դրամու թեատրը ակտյուրտադար վդուն սաբիտան ռավ դիստստը նու գազուն ռավդս գաստյա խուսկասկի յեխա դիշտա սցենարինա կարքանց ֆալանևստատենց դիսը կեբապ պարզստը չսել սինեմակաշտը արմասա կոստայնա ֆալամոսամքային կալմակասը սուրպրիստադար բացախադուն տելերադիո կամպանիա իր տատելի կաշտանցատը կանստր բարակբունուն ագանյուկ նու գազուն տելեպրոգրամմա ֆարնա իզար տելեկաշտան արֆականցստը Խուս սորամացագաթիրստուն իստրոդայ արտիստը Ավտամա Ռեսպուբլիկայի խոզդար խորեոգրաֆիոն անսամբլտը ամավդունը չսել կոլեգատը սվալատը զորդամա կաֆտե կոլեկտիվտը գորատը ծարժետան բիրատան տրադիցիոնը սի նոգազել սախալար տիմա театралун фазоты символен ամավդունան театралун фазоты бацатаканцисты ровдест путешествие в новогоднюю ночь. С 31 декабря по 1 января на площади состоится представление путешествий в новогоднюю ночь. Но это, как всегда, будет и концертная программа, и фейерверк, и общение молодежи. Я думаю, что молодежь, которая учится за пределами республики, тоже приедут. И, как всегда, будет молодежная тусовка и поздравление президента на площади. Նոգազուն ռովդստը թամոցատեքանենց սվալատը սվալդստադը ռեսպուբլիկուն գալուանը ավզունգ ակտյուրտադար վդուն 10,000 դատաբար ուսկանդստը կաստար կլաստա ախորգանինեկտան ռովդստը տավաղցավդստը դկկամյան վարը ֆարոստամյան վարմա արվել բունդար ըրթախատը ամարտը կգամյան վարը ացավձան պրեզիդենտուն նոզբալաս բաստա սարղլավաջովաժը թավձստը նիսկուլը ախորձաուտը վծբուն իզարը театралун фазвоты тавձան բարակբունուն концерт. Вот такие мероприятия я хотел, чтобы народ и жители города активно участвовали в этих мероприятиях, притом веселились, но не настолько, чтобы были какие-то инциденты. Значит, силовые органы об этом уже предупреждены, то есть будет МВД будет задействован в том, чтобы порядок был везде, вот на всех этих мероприятиях. Я думаю, что таких не найдется, которые испортят
и себе настроение, и другим. Не найдутся вот такие люди. И праздники вот эти новогодние пройдут на хорошем уровне. Բարակ բունու մոզալտա ֆաուձստը цепурса Evdamian վարը։ Театрал ու ֆազոտուձան նուգազուն концертուն программа Рождественская елка. Тбылт Эльвира Богатазис информацион равахт абун. Сымдисон баракбуну мозалта вагдерсав дست республика районтдар омдар сахицатта кененс ногазыл хурзердева гимесин белнел. Знавра районе цекуса уифадлу оттата алюне репортаж. Znavre rajone administrației culturai xayad yexitsətəkəni nogazı bərəkbunul akkagay film bəlünmə. Bərəkbunu mozalta rayda udistə duvun dikkəgəm dekabırı, əmə fəvədzistə ırtınəm dekabırı. Konsert təvaqdır çəvdzistə teri guambal ta mugud zivlet qorniz beqmar əməc urbisi qavtı klubtı. Fələyivəl sayraqdar mozal uaqdır çəvdzən ırtın fıtsəgəm dekabırı ıxsəv. Rayonu sərcitə ərbatın bəludistə pasioloji sentrə, əmə vəmcinə înkarantimə, nok fəntimə simbel 31-го ночью в парке, где соберется наша молодежь. У нас будет небольшой концерт, будут конкурсы разные с Дедом Морозом и Снегурочкой и фейерверк. В преддверии Нового года хочу поздравить народ нашей республики. Желаю им счастья, здоровья, мирного неба над головой. Nogazı ıxsəv bərək bunu vajıta sayraqdar ödzist mitin dada əmə mitinçiz. Aftama ssenari məgəskə konsertun programmaya xayad raysist əndər fəlqonstədər. Zəğəm tərqus əmə birəq. Kətiti fəndu cəməy nogazı bərək bun adavoy. Aftama organizaci gündür səvcən al xuzun sımıdison qəstitədər. Nəridəgən rayonu qavtı kulturayı xəzərtdə əmə bibliotekatı kuşşıtə vazın repetititə. Mugudu qəyə kulturayı xəzarı Nəyisən qordur bayaf tasıvələ repetisi gəngəm. Vədun səxi aktivun eçətəkənəns nogazı ərbalaudmə. Sə konsertun programmayız alı xuzun sımıdison nomırtə. Nabunуш ganannis naovarta kudstuma gaskasa shattakana babun darsunudis repetiti ol khotar shegidnvay may boshattakan boydamar olojam çisel mozalta Nogazı bərəkbun alkəməndər warzonu, yiv xuzunay banısan kənəns kut xistər fəltər, afta kəstər tədər. Adəməm səxifətzət təkənəns razvəlxav, xor zərdəyvaq əmə fəndtiməm. Otatı aluna, ostatı zavır, informasyon ravaqt abun. İrun evzacı razmesit əmə bağaqqənni programmayı fəlgətdə vaqdərsid zonadun praktikun konferensi. İstorikdə əmə axır gəntdə ərzirtüy xusar irestunu tradisiytə kultura əmə aktualun problemetəm nuksəstin qasıl. Konferensime basıt dərsid av dakladı. İstoriyan zonatda kandidat Dasen Ciyutu Murat, ralləvət nərəkun ducı irestunu istori axır kənənə aktualun problemetə təxəy dakladime. Yeranı xası ibanı sankutta irestunu istoriyə axşıq dərsavtəm. Первый вопрос, который бы я хотел, это вопрос вхождения Осетии в состав России. Эти проблемы я выбрал потому, что в той литературе, которой мы обычно пользуемся, будто учебник или даже научная литература, к сожалению, до сих пор часто встречаются старые позиции, старые концептуальные изложения, которые существовали в советской историографии. И опять-таки я обращаюсь к старшему поколению, мы помним, что тогда были довольно такие четкие штампы, как надо и историю излагать, как надо вообще вести идеологическую работу, поэтому не всегда все соответствовало действительности. Очень многое подстраивалось именно под идеологические штампы. Поэтому в советской литературе, поскольку Осетия была разделена на две части, на Северную и Южную Осетию, входящие в две союзные республики, история нашего народа в прежние века тоже преподносилась раздельно. Будто самим Богом было предопределено, что Abun varesi Federasii Prezident Vladimir Putin xatsəkdə sarısta ayvğıyga azan yaradun ervelazon ivandese preskonferensiya. Bəstə sərqləək bəstun zopataratda jurnalisti birəni mətsfarsıtan. Vodun vədəstə midəkkagun əmə əttagun politika, ekonomika, adamı sardavavərtə, pensitə, çərən kommunalun xəzarat, Ukrayna, Siri əmə imiyagə duniyə vavərtə xəy. Orasiya Gürzistunak axastıtə xəy farstan zop dətkiyə vizaqtazəgə, maxən naxastıtə fi xəldəstə duəmin əstəmazı avgustı. Fələvəsi qıttacı max axuş nistem. Axuş cənu Gürzistuны və dərazamend.
بسته تریتاریالون انقن زیناد قطاق تاو گرزیاک ایرون اما آبخاز آدمن سخیم چیخا و سقطاق. Теперь, что вот самое главное, я хочу, чтобы и вы это поняли, и у нас люди услышали, и в Турции тоже услышали. Что нас, кроме того, что трагедия произошла, гибель людей, что нас вот задело. Но если мы показали, что мы готовы сотрудничать по очень чувствительным для Турции вопросам, неужели трудно было снять трубку предварительно? Или по имеющимся... Отсыз фестивалчын өдіне республикен бире арастарцыт скин валар قطاق تاو گرزیاک ایرون اما آبخاز فدراسي وورتخي ورسيا گرزستونك آخاسته تخي فارستن زوب داد که ویز اختازگه ماخن نخواسته في خلدست دوامین استماز آفگوسته فلو سقطاجه ماخ آخوش نیستم آخوش جنو گرزستون و درازامند بسته تریتاریالون انقن زیناد قطاق تاو گرزیاک ایرون اما آبخاز آدمن سخیم چیخا و سقطاق. Отсыз фестивек жымыдна республикан бире арастарсыд скинвал районудар. Хитсан қавтам арастарсыд исфандакта. Рауқтуйсам нуазыныдун. Бауқтуйсам рухсы хақыта. Фестаграстажа районы царамватун коммуналун хазарад техника коста садиқара. Арастарсыд нания уриме фандаг. Ныртакета фандаг арасса сарабука қара. В этом месте уже мы работаем около 2 недель. Село Сарабук, как вы помните, подверглась стихийному бедствию. Часть дорог села были разрушены. Теперь мы наконец устранили все разрушения и уже внутри села делаем внутрипоселковые дороги. Общая протяженность составляет чуть меньше 3 километров. Вот, осталась у нас еще одна дорога. Жители сами обратились, чтобы мы им помогли в этом вопросе. И до конца года постараемся сделать и ту часть села. Azı karu muzikalun ahırgenendatte vaxt savens xırdun konsertte. Akademiyan konsert vaqdarsıd fitsege muzikalun skulaydar. Ası ahıradun vaqdun aham konsertte avazı ervilazdar. Udun megeske xatsekte sarazen vözen azı dargı bakenge kustan. Konserte te xev çirtkut rigine reportaj. Стыр хыгдун академион концерт уагдырцыт нагураты фитсаган музыкалун скулае. Валдай барак бу хозын концерт аллаварта ногаза хадраз мавахт кайцыд уи. Авзон музыканта сахи бацатта кутты хорс ама равдыстой хорзарах синат. Агар стеме фитсаклосун тадар сатыгтыл набасарстой ама сарастой баттер теме барускану синема кашты зардата. Концерт багум кутта сывалатты хор. Буду зарадысты ногазу заржата ама удунта фатынгдар кутты рымбердажыты ногазун синен гарантам. Авзон артиста хаскот той кутхисан номерта автомазарадыста дуэттайдар. Иро фендер, домбра, скрипка, фортепиано, аппатат инструментил арахчынай цахтой сывалатта. Ахастар цадысты зынгон композитор тыватсмыста. Водунныматсы зынгон фендер загда газданты була тыватсмыстадар. Ахам концерт музыкалуну скулай оахт фатсавы алаздар. Ама азя азма сывалаттарах синат каны барзунтар. Сывалатаса хадагдар радысты цин куттой сабарак буныл. Шан артаз аша музыкальный школама. Мах биланахи шатта куттам, ама ма жах азарадастам. Тагт шавжени навагас, ама зал командар загын
Arfa. Шахтон децестета. Фестал блокастон. Концерт на Нведис, мама, поздравлять к нам. С Новым годом. فتجا موزیکالون سکولا قزله گو خورس ترادیسیتای همسه ولت موزیکال آخر کننز برزون کوالیفیکاسی گوند آخر گنجتا ودون بیر است درغ کوسنز رزگ فلتریما اما سا آخر کننز آی واد سوسک زینتل وارزنسن کننز موزیکا Хорошо, они выступили в этот раз, очень я довольна осталась. Ну, конечно, мы очень тщательно отбирали детей, кто бы на сцене, чтобы не путались они, не спотыкались они, как смогли, так подготовили. Дети очень рады. کد آل خاد افتاد ساز در قوم گنجتا سولتن راتوی نگازو لورتا شرخوتریگینا کودستایی دا اینفرماسون را اختابون Ervilazun turnir arastartsad breakdan surtender. Asık hafta xazı iulsum disundar vens batılta. Ama turnir xadişite kafayırız kenets kafney. Vatsa bakavsa arastinat emema artistizm ravdisundar. Eristem yakuzdarta navasxasak bitite Irina. ارتاز فتفدل نه ریسپوبلیکای وقت سو بریک دانس یرسته بریک دانس کد کافت سرستن در کفت ایلیمنتی اما تبرستگ مه سارتا یا تبو گنجت ماخمدر آبونات کافت مایی سری بارای بادسن اما ساخر کنن ارمس لپوتنه فلما چجت در آت کافتن یخی تبو گنجت کیفزند هول زوره گو کد خسون زینادیسن سومی کد یخادیشته افت استینا مکشته در ناخر فیز دختته سرل رزلت سپارتیون ایلیمنته ودون مکسکه سرزره آخم قد اما آت سولت در آت دسته استر سپارتیون ست دینات کدم آس کافت خسکنج تسفل در لپوت است و در سیخ سنیز دو و چه در ودون کد زغن سافته می آس کافت فرس و دو راخیزن سکان در ریسپوبلیکا استینات هم نفلما اندر گورت در ناخور گلک نیامونن کتا کی لخکی تندر دام خورجال شمن در دیخانه در خزدار مادام کد سپورت من تکد و انجافت رایسو میلیجن شو من دامال شال شد در دام خوش کنم مامان افنده بوز نگذره نه آخر گلک کی نساخر کد دامانه نه ایستا نه چجتم چجت نه ایستا منه تخیت رایستا مختار من نشتر بوز ناخور گلک کنه دایت بعد مخنا در زبطای کام بریکدان شیم بیرت از بریک دانس ما آفتراگای بلد است امن رودنن فادات فزند سمی بنات نگورته آخر کنوی آتسکافت زغم دوواده سازد سخربات روستان آتسکافت سخر کنن ما تسوید زاوی اگر ما استعوا قده کردن شمای بریک دانس ما باشون ما استیو نیکو بدی چرا با بریک دانس ما دوارت پیانه رو دام با کردم من باشه دستم میدم مادام کد کس دفتر ما دایست افند سخر کنن فندر دفتر کنای داخل بریک دانس ترینر تدیت اندری کد زغ آفت مای آتسکافت ما بیرت کسنس ولنگای تستنگاسای فلکو فینس آخمزن الیمنت تا کد سه خست کننس و بیرت سه آخست مسخود فایونس جسوالون کنه فیزیکون خدای تخچن پت فکر چاکولای زغمو ما نسوالتا فیزیکون خدای تخچن کوی ادو جست ننیز در سخی خود جست خزدر ما آلش در آل هم رای دای استی دارت در سا امخیش کنم آیواد ما کد فندیا کو زغمتر بریک دانس که خونم اوی و آیواد ما او تنگشت رایواد آفت ما چیز غت ما آیواد نو آفت چیز غیر باشد میخی با فلورات میخی اینجست من را کد نو آیواد مشس ویجینی ابون دارت در سوالت ما دتوی اما سه آدم راست که کافنج و تن ستیمول که خونن چوی تن دت تنگوم اما سفنده سانی یارجت رازا کافن سانی یارجت از سخ فنده سخی راودیسن سیم وزاد ولدر کنه فنده سشمه ترنن چنوجی شمه فلدر شدر تساخروی اما ساتن فندم باید خم ماجلت آرخاین آبون ایرسته وقت دست کدف زورن دوربم چی فوالاخی ساودون خواهد رایست سکات ایرستون و وقت سوگ ایرستم بیت تیرینا کزیت آزمت اینفارماسون را وقت دابون آخه و دست نابون خبرته نردو فیلم بلد میفیره